are you, anak? Good morning sa baby ko. Good morning sa baby ko. Kumusta naman po ang tulog ng baby ko na yan? Kapogi-pogi naman yung baby ko na yan. Chi. Kumusta ang tulog, anak? Kumusta ang tulog? Ha? How are you? Ay, kapogi naman yung buchokito ko na yan. Ay. Hello. Hello. How are you? Good morning. Kamusta naman ang bunchoy? Ay, kapogi naman yung buchokito ko na yan na. Opo. Ano gagawa niyang baby ko? Tumaiiw. Pupu. Kumusta po? Ano po ang ginagawa? Ha? Tingnan mo itong cellphone. Binibidyo kita para may papakita tayo kay daddy. Good morning, baby. Hello. How are you? Good morning, trees. Good morning, birds. Good morning, flowers. Good morning, butterflies. Good morning, plants. Good morning, Daddy. Good morning, Ate Sab. Good morning, Ate Shana. Good morning, Lalula. Good morning, Lalula. Ay po! Good morning, Daddy. Good morning. Good morning, Jesus. Opo. Good morning, Jesus. Wala? Feel na film binibidyo kita, ha? Bakit piniti ka pa dyan? Good morning, Papa Jesus. Pupunta po kami sa doktor ngayon. Pero po pagpunta namin doktor, magaling na kami. Para hindi na kami bibili ng gamot. Pinagaling na kami ni Papa Jesus. Tama? Right? Right? Ay, naku. Quick. Dito ka sa maliwanag. Good morning. Morning, Shiloh. Morning, Shiloh. Hello. Morning, Butcho Kakay. Hello ko kay Daddy. Hello, Daddy. Daddy. Uwi ka na. Hello. Hello, Butcho Kakay. Siya'y tumatae. Tumatay na ba? Bye!